अस्सलामुअलैकुम। खबरनामा टीवी के साथ मैं हूँ ईशा ईमान। मायूस नौजवानों की तरक्की का जीना, सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी। ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज बच्चों की जिंदगियाँ बदल देंगे। मुल्क में, मुल्क से बाहर या फ्रीलांसिंग, खूब से खूब तर कमाई। माजूर बच्चों के वालिदैन मायूस न हो, एक मर्तबा एकेडमी आने की जहमत करें। CEO सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी मलिक उजैर की स्टूडेंट्स को बड़ी ऑफर। नौजवान नए दौर के तकाजों के मुताबिक जिंदगी गुजारें, डॉलर कमाएं। वालिदैन, नौजवान और स्टूडेंट्स अपने फायदे के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। खबरनामा के प्लेटफॉर्म से CEO सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी मलिक उजैर का खसूसी पैगाम। देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। हमारा YouTube चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक उज़ैर और मैं CEO सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी से बात कर रहा हूँ। तमाम पेरेंट्स जिनके बच्चे घर में फ़ारिग बैठे हैं या वो शाय हैं या किसी भी किस्म का उनके अंदर आप फील करते हैं कि बच्चा बाहर घुल मिल नहीं रहा, तो वो अपने बच्चे मेरे पास लेकर आएँ। हमारी सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी में हम यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो डिसअपॉइंट हुए हैं मुल्की हालात से और वो चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ करना, तो उस सिलसिले में वो हमारे पास आकर डिजिटल मार्केटिंग, हमारे पास ई-कॉमर्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, इसके अलावा हमने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ऐसे तमाम बच्चे जो स्किल हासिल कर लें तो उसके बाद उसको हमने किस डायमेंशन में लेके जाना है। इसके 3 डायमेंशंस हमने रखे हैं। नंबर 1, एक बच्चा अगर पाकिस्तान में काम करना चाह रहा है तो हम उसको पाकिस्तान में काम की तरफ लेके चलेंगे स्किल सीखने के बाद। उसके बाद एक बच्चा चाह रहा है कि वो यहाँ से स्किल सीखने के बाद वो बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, चाहे वो विजिट वीज़े पे जाना चाह रहा है, चाहे वो स्टडी वीज़े पे या वो इमिग्रेशन या वर्क परमिट पे जाना चाहता है, हम वो भी सर्विस उसको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एडिशनल ये कि अगर वो बच्चा फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है तो हम उसको फ्रीलांसिंग की तरफ भी लेके चलेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे बच्चे जो ये सब चीज़ें कर लेते हैं, हम क्योंकि इनको सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं तो वो प्रैक्टिकल सीखने की वजह से जॉब रेडी होता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो बच्चा हमारे जो लैब 2 है, लैब 2 में जाता है, जो इंक्यूबेशन सेंटर हमने बनाया है। उस इंक्यूबेशन सेंटर में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस, वो वहाँ पर अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करके और अपने क्लाइंट्स की हंटिंग स्टार्ट करता है। जैसे ही वो वहाँ पे क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट कर लेता है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए और उसके ब्रेक इवन आने तक के लिए वो वहीं पे बैठ के अपना बिज़नेस रन कर सकता है। तो ये हमारा इस तरह का एक हमने मॉड्यूल बनाया है। जो ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं और वो बाहर तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो हमने एक सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी का एक यूनिट बनाया जिसका नाम है यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र्स। तमाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड इन UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड टर्की और तमाम जितनी भी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में। तमाम वो स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं और अपना करियर को मज़ीद बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हमारी तरफ आएँ, हमारे ऑफिस आएँ, तशरीफ़ लाएँ। हम उनको प्रॉपर कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे और उनको बाहर जाने में हेल्प आउट करेंगे। तमाम पेरेंट्स से दोबारा गुजारिश है कि अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि वो इस वक्त से निकलने, इस मुश्किल वक्त से जिस वक्त में पाकिस्तान चल रहा है उसमें निकलने में हम किस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं, वो आप हमारे पास जब उनको लाएंगे तो हम उनको हर तरह से रेडी कर देंगे। आगे चल के आप जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनका ख़ुद भी रिव्यू ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आएँ, हमारे से फ्री डेमो क्लास लें, हमारे से आके फ्री कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं आप, और हमारी आके एकेडमी विज़िट भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार हमारे पास से यहाँ से 300 बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी काम अपने इस वक्त जॉब कर रहे हैं। लोकल लेवल पे जो हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं बेस्ड इन पाकिस्तान, जिनके साथ हमारा MOU साइन हुआ है, उनके पास काम भी कर रहे हैं। और इसके अलावा
جو ریسٹ آف دی بچے ہیں وہ فری لانسنگ کی طرف نکل پڑے ہیں. ریسنٹ جو بچے ہمارے بھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں الحمدللہ وہ اب انکوبیشن پروسیس میں سٹارٹ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے پاس ہمارا نیو بیچ اس وقت سٹارٹ ہو چکا ہے. تمام ادھر کے اسلام آباد اور پنڈی کے رہائشی یا آپ کسی اور جگہ سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے پاس آئیں, ایڈمیشن لیں, ہم آپ کو خبر نامہ کی طرف سے اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی آفر کریں گے. فزیکلی ایڈریس جو ہمارا ہے, آپ اگر بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں تو یہاں پر نیشنل پولیس فاؤنڈیشن اسلام آباد میں مین PWD روڈ پر اپوزٹ ٹو سیور فوڈز ہمارا سینٹرل ٹریننگ اکیڈمی کا آفس ہے. یہاں پر آپ آ سکتے ہیں, ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کو اگر ہم جدید طریقے سے لے کے چلیں تو آپ گوگل میپ پہ سینٹرل ٹریننگ اکیڈمی لکھیں گے تو ہماری لوکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی. سینٹرل ٹریننگ اکیڈمی میں ہمارے ماہر ایکسپرٹس کے تھرو انسٹرکٹرز جتنے بھی ہیں ہمارے, وہ آپ کو بھرپور پریکٹیکل ٹریننگ آفر کریں گے. ہماری جو فیس ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں سب سے کم فیس ہے, اور ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جو فیس کی مد میں آپ اپنے بچوں پر انویسٹمنٹ کریں گے وہ رائے گان نہیں جائے گی, جبکہ وہ بچہ ایک ہی آرڈر میں اپنی وہ فیس ریکور کر لے گا. اسپیشل اسٹوڈنٹس جتنے بھی ایسے اسپیشل بچے ہیں ان کے والدین بالکل بھی پریشان مت ہوں. آپ اپنے بچے ہمارے پاس لائیں اور ہم آپ کے بچے کا خیال رکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم, میرا نام کلثوم فاطمہ ہے اور میں سینٹرل ٹریننگ اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہوں, اور یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے. کائنڈلی یو کین جوائن اس. السلام علیکم, میرا نام جنید ہے اور میں نے سینٹرل ٹریننگ اکیڈمی سے ای کامرس کا 3 منتھ والا کورس کیا ہے. اس وقت ہم اپنے انٹرنشپ والے فیز میں ہیں اور ابھی اس وقت ہم اپنے سٹورز کو بلڈ اپ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا LLC کا پروسیس امریکہ میں چل رہا ہے. اور CTA سینٹرل ٹریننگ اکیڈمی سے ہم نے جو کورس کیا ہے اس میں ہم نے ای کامرس کے تمام پلیٹ فارم, امیزون, دراز, پاکستان کے سارے پلیٹ فارم, فیس بک, انسٹاگرام, اس کے علاوہ ای بے, ایڈسنس, سب کو ہم نے کور کیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں انہوں نے گوگل ایڈسنس اور میٹا کی جتنی بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ والی سروسز ہیں وہ سب کچھ سکھائی ہیں. السلام علیکم, میرا نام انیل یونس ہے. میں نے سینٹرل ٹریننگ سینٹر سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کیا ہے. ریسنٹلی ہم نے ابھی اپنا جو کورس تھا 3 منتھ کا وہ کمپلیٹ کیا ہے. اس کے بعد لاسٹ سیٹرڈے سے ہمارا جو انٹرنشپ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. سر عزیر کی رہنمائی میں ہم نے کافی بہتر جو ہے وہ کورس کو اسٹڈی کیا. اس کے بعد جتنا پریکٹیکل تھا وہ کیا. اب ہمارا انٹرنشپ میں ہم کافی بہتر طریقے سے جو پریکٹیکلی ہے وہ سیکھ رہے ہیں, اور سر کی گائیڈنس میں ہم کافی بہتر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں. السلام علیکم, میرا نام عبدالرافع ہے. میں ای کامرس کا کورس کر رہا ہوں سینٹرل ٹریننگ اکیڈمی سے. اب میرا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب نیکسٹ میں یہاں پہ انٹرنشپ کر رہا ہوں.